Peralihan kepada tenaga bersih dan mampan memerlukan dasar yang menyokong serta pelaburan berterusan bagi menggalak pembangunan dan guna pakai teknologi yang menghasilkan tenaga lestari. Di persidangan peralihan tenaga Borneo BETC 2024 yang melabuhkan tirainya pada Selasa, pertukaran dapatan dan perbincangan antara pemain industri dan sektor berkaitan menjadi tumpuan utama persidangan anjuran SEDC Energy itu. Dalam ucap pertama pada pembukaan persidangan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari 1 November kata, meskipun kos teknologi masih mahal, Kerajaan Sarawak mengambil langkah berani dengan mengambil risiko agar kos tersebut dapat diatasi seiring peredaran waktu dan kemajuan teknologi. Why the Sarawak government took a bold step to produce hydrogen. We have a mini plant producing hydrogen, though the cost is high. Actually, people was asking why this Apang Joe want to produce hydrogen, it's very costly. But sometimes you have to take the risk. It's not, nothing is simple. You know you have the resources, so you take the risk. Pendapat sama diutarakan pemain industri pelaburan yang yakin bahawa kos teknologi tenaga baharu dapat dikurangkan pada masa hadapan. Green energy may not be straight away generating the kind of revenues, but in the longer run, that's good for the environment, and there's a lot of cost saving. To think about not just utilizing what resources or limited resources that we may actually have at the domestic level, but we also need to think about leveraging sources of international funds. Dalam masa yang sama, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong, ekosistem keuangan yang menyokong dan dasar yang telus juga akan mendukung pembangunan tenaga hijau selain membawa masuk pelaburan untuk negara. Start to not be transparent about things, investors will know it, and then once they know it, the credibility of that whole setup is compromised. A number of investment opportunities coming up, and one of the biggest consideration that everyone is talking about is how supportive will be the financial institution in Malaysia to support this. Once we have those ecosystem being supported, I think we will be able to see our agenda flourishing, especially not only for Malaysia but also for Sarawak. Namun dari pihak Kerajaan Sarawak, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, usaha tersebut memerlukan sinergi dari syarikat-syarikat besar untuk menampung pembiayaan ke arah peralihan tenaga. So Sarawak has the solution to mitigate climate change, at least for this part of the world, because we have both the natural-based solution and also the technical-based solution. I must emphasize the pivotal role of the financing sector in translating our objectives into reality. Persidangan 2 hari tersebut turut menyaksikan pertukaran 3 dokumen penting antara SEDC Energy melalui Perjanjian Dasar Induk HOA bersama Gentari Sendirian Berhad, Perjanjian Usahasama JDA bersama Samsung Engineering dan SEDC Energy bersama Sarawak Metro berkaitan pelan hidrogen rembus. BETC 2024 merupakan anjuran bersama SEDC Energy dengan MARC yang berlangsung pada 26 hingga 27 Februari. Persidangan BETC akan kembali bersidang untuk kali kedua yang dijadualkan pada 2026.